हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए नो फैब के। सब ठीक चल रहा है? ऐसे ही बस दिन बढ़ाते जाओ, सब कुछ ठीक होता जाएगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगाते जाओ। जितनी जिसकी एडिक्शन है उसके लिहाज से उसको टाइम लगेगा। और इसके साथ आज का जो बहुत ही अहम टॉपिक है वो है पीएमओ के लिहाज से, मास्टरबेशन के लिहाज से, कि लास्ट टाइम जो मास्टरबेशन है जी, ये मेरी लास्ट टाइम मास्टरबेशन है जी, लास्ट टाइम मास्टरबेशन है। अडिक्टिव बंदा जो जब भी मास्टरबेशन करता है ना, उसका ब्रेन उसको यही चूना लगाता है, यही टोपी पहनाता है कि ये लास्ट टाइम है भाई, तुमने लास्ट टाइम ये करनी है, इसके बाद क्या तुमने करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसके बाद सब ठीक हो जाना है, सब बढ़िया हो जाना है, तुम्हारी लाइफ सेट है, ये लास्ट टाइम है। ये लास्ट टाइम में चलता 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 जो है ना, लास्ट टाइम ही नहीं ख़त्म होता साला, ये लास्ट टाइम ही नहीं ख़त्म होता। इसलिए तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस स्टेज पे भी हो, उधर से ही बस इसको छोड़ो। लास्ट टाइम जो है तुम अगर पीछे देखो, अपना 1 साल देखो, 2 साल देखो, तुम ये सोचो कि क्या तुम्हें इसमें इतना मतलब इतनी इसकी लत है कि तुम तो हर बात यही सोच के करते थे कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कुछ नहीं करना, ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट टाइम है। कोई तुम्हें बाहर की नहीं फ़िक्र, बाहर की दुनिया का नहीं, कोई तुम्हें किसी से कोई कंसर्न नहीं है, बस यही है, तुम इसी में लगे हुए हो हिलाने में। और साथ ये ब्रेन टोपी पहना रहा है कि ये लास्ट टाइम है, हर दफ़ा ही तुम्हारी लास्ट टाइम है। ये सोचो कि कब मेरी लास्ट टाइम, मतलब कि क्या लास्ट टाइम का ये चक्कर है, क्यों मुझे हर वक्त यही ख्याल आता है हर दफ़ा कि ये मैं यही कर लूँ इस दफ़ा, इससे बाद मैंने कभी नहीं करना, ये लास्ट टाइम है मेरा। वो ये होता है उस वक्त तो बंदा मास्टरबेट कर लेता है, फिर एनर्जी लेवल लो हो जाता है, फिर बंदा नहीं इसकी तरफ सोचता, बंदा इसका एडिक्टिव है, वो इसको नहीं छोड़ेगा। फिर अगली दफ़ा कोई 20-25 दिन गुजरेंगे, वो फिर इसकी तरफ आएगा, वो कर लेगा, फैपिंग करेगा जी, लास्ट टाइम है ये कर ले। ये लास्ट टाइम क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन इसका एडिक्टिव है पोर्न मास्टरबेशन का। कोई भी बंदा बगैर मास्टरबेशन के तो पोर्न के बगैर तो मास्टरबेट करता ही नहीं है, ना ही उसका मास्टरबेट करने को जी करता है, और ना ही वो इस काबिल रह चुका होता है कि वो मास्टरबेट करे। वो क्या करता है, पहले मैं मास्टरबेट करके मैंने क्या करना है, इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फ़ोन देखना है, थोड़ा सा फ़ोन देखता है, फिर और देखता है, फिर हार्ड मूड पे जाता है, फिर उसी जोश में वो मास्टरबेट कर जाता है। एक जोश उसको चढ़ा होता है ना, जो कि उस वक्त उसको कोई वीकनेस नहीं होती, जब वो कर देता है मास्टरबेट, फिर वो अपनी एक जो नेचुरल हालत है उस पर वापस आता है। फिर उसे पता चलता है कि मुझे कितनी वो जो है मुझे कितनी हो चुकी है कमज़ोरी जो है। फिर उसी हालत में वो दोबारा सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों मास्टरबेट किया। फिर ये सोचते सोचते मास्टरबेट ठीक है नहीं, ये सोचता रहता है, ब्रेन पे उसके पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, और फिर मास्टरबेट कर जाता है उसी सोच में, उसी फिक्र में फिर मास्टरबेट कर लेता है। इसलिए इन चक्रों से निकलो दोस्त, तुम्हारा ये लास्ट टाइम, ये इस लास्ट टाइम इसका मैंने इसलिए आज टॉपिक रखा है कि दोस्त हकीकत यह है कि तुम्हारा लास्ट टाइम कभी नहीं आएगा, तुम इसी खंडे में पड़े रहोगे। इसलिए इससे निकलो, आज निकलो, जितना जल्दी हो सकता है निकलो। बस जो तुमने करना था कर लिया। अगर इसका कोई बेनिफिट होता, कोई फ़ायदा होता, तो तुम्हें पहले आज से इतने साल पहले का इसका तुम्हें बेनिफिट मिल चुका होता। क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला, नुकसान ही हुआ है तुम्हारा। इसलिए दोस्त इसको समझो, इतने साल हो गए हैं, तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, बस इसी में लगे रहे हो। इसको समझो, ये लास्ट टाइम सब धोखा है। इसको समझो, छोड़ो और नो फैप की तरफ आओ। इन चीज़ों को छोड़ो, अपना एनर्जी लेवल जो है वो ठीक करो, एक कुदरती तुम्हें जो एनर्जी है, और इसके साथ ही तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसको वक़्त दोगे नो फैप को, तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको पहले समझो कि जब तुम छोड़ोगे तुम्हें बहुत से मतलब के ख्याल आएंगे, अब मैंने ये क्या, ये करने से ये होता है,
ایجنگ سے یہ ہوتا ہے کیا، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ کام کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے. بھائی تم سب کام چھوڑو، اپنے برین سے سوچو. ایک چیز کو تم چھوڑ دیا، اگر تم اس کو چھوڑو گے کہ تم دیکھو گے کہ تم اس میں پھنسے ہوئے تھے، تمہاری زندگی میں اور کوئی اتنا اٹریکٹیو کام ہی نہیں تھا. اور کام سٹارٹ کرو، اس کو چھوڑو، ماسٹربیشن کو چھوڑو. پھر تم اس کو چھوڑو گے، دیکھو گے میں اور کیا کام کروں. تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں ملے گا. اپنی پھر زندگی میں جو اچھے کام جن کا تمہیں پیشن ہے، جن کی اسٹڈی کر رہے ہو یا جاب کر رہے ہو، ایکسپرٹ بنو اس کام میں لگو. پھر تمہیں اس کا نو فیب کا بینیفٹ ملے گا. اس لیے جب اس کو چھوڑو گے تو تم جو بھی خیالات آئے گے ان کو بس اگنور کرو. اپنے کام کو خود اپنے کام میں بیزی رہو خود، کہ تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. پھر دن گزرتے جائیں گے اور تم سوچو گے کہ اتنے دن گزر گئے. اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کو عارضیز آئیں تو اپنا جو پاسٹ ہے اس کو سوچو کہ میں نے کیا کیا، یہ کام کیا میں نے، مجھے کیا ملا. کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو مجھے پہلے مل چکا ہوتا. اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے بس. ایک ٹریگر آئے، وہ برین کو ایسے فورس کرتے ہیں، آپ جوش میں یہ کام کر جاتے ہو، پھر وہی کمزوری، وہ مسٹیک کر کے تو وہی بیٹھ جاتے ہو. اس لیے اس سے آپ نے بچنا ہے. دوسرے کام اکثر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک خیال بھی نہیں ہوتا ماسٹربیشن کا. آپ کہیں جاتے ہو، اکیلے ہوتے ہو یا جاتے ہو واش روم، تو آپ آرجیز آتے ہیں، ماسٹربیٹ کر جاتے ہو. وہ ایک ٹمپریری آرجیز ہے، مطلب کہ ایک ان کا کوئی آپ کا جو بیلنس نہیں نہ رہا برین کے ساتھ، وہ جو ہے کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کبھی بھی کیا ہو جائے. کہیں ٹریگر آتے ہیں، کہیں پھر اسی وقت ختم. اس لیے ان چیزوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس کو بس اگنور کرتے جاؤ، ٹائم کو گزرتے جاؤ. ہر چیز آپ کی ٹھیک گزرتی جائے گی. اوکے دوست، امید کرتا ہوں آپ کا دن جو ہے خیریت سے گزرے گا. آگے ڈیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گزریں گے. اوکے بائے.